Yan. So guys, ito yung daanan namin guys, papunta rin sa trabaho namin. Yan oh. Oh, ang lupit oh. 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 Dito ako guys oh. Oh, yan oh. Tingnan mo guys kung ano namin guys. Nag-request ng cameraman oh. Oh. Ayan guys oh. Ito yung daanan namin patrabaho guys. Yan guys oh. Wow. Tapos dito naman magbabaging na naman kami guys. Ito guys oh. Ito guys oh. Guys oh. Tayo. Lulugin namin guys oh. Tingnan mo guys. Itong paghihirap ng aming mga gawain dito guys sa ano, trabaho. Oh, ayan oh. Yan oh. Paglulubid man yan. Guys oh. Yan. Malupit. Uy. Guys, thank you sa inyong panonood guys. Ayan po. Yan oh, aking mga kasama oh. Oh. Yan, ayan pang isa oh. Oh, yan oh. Yan. Ganyan ang amin dito daanan pagdating sa trabaho. Sus. Woo! Thank you guys sa inyong panonood. Thank you for watching.